हेलो फ्रेंड्स आमर घर ना ठाकुर घर जगह ना खुदुरुकुणी करने मुझे फांका गली आमर खुदुरुकुणी हम हाँ ये आमर ये हम काली तुई कहीं बिले आनिक रखी दे ऊपर ओल्टी को आउरी आमर बिले दीटा हे कोनी होची ना होची सेदिन ओले कोली माता कोली काई होची देख होची हां होची को हो खाली कोन आउ ए घरे खाली बुली होता है ए घरे लास्ट बुली आसी ठाकुर रे हम देखो की बिगर ठाकुर घर देखे ठाकुर घर हे ठाकुर घर हेलो बिले कुनीले होजी जाउचे अरे सही साइड करे सही साइड रखु ठाकुर भाउ या आइला कोड कोन कोई मोटी कोन आस दास करिया से कोन होउची कोन फ्रेंड्स देखु काली मोर ये पूजा करी से मुझे फांका करदेली कारण आम ठाकुर घर टोटाली भी जगह नहीं छोटिया ठाकुर घरटा से टोटाली भी जगह काली मोर ये पूजा हम माँ को आज माँ को माँ आज आसवे आज माँ आसी सारापर आपण मान देखी आई भी काली पूरी धुआ धुई हम केते कौन अच्छे बहुत सारा मुझे वर्ष एकुटिया मो भौणी मैरेज करनी आ गोटे झीआरी अच्छी सी पूजा कर कि नहीं जानी कि मुझे एकुटिया बहुत हैरान भी हौ हौ शुभ सकाळ जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आपण मैंने केमी अच्छा भल थे समस्ते भलरे रुहतु एमती मोर मुझे खाइबी बाबा टिफिन करला मुझे खाइबी कि बसिक गुड़ाक साई सुईजा कर दिए पूजा हम समय हेनी काली कि मत फूल फूल गुंथा गुंथि बहुत सारा कम आज मुझे फांका करदेली बस एमती ठाकुर पाई जा वर्षा बहुत जोर हो बहुत जोर वर्षा हो देखुं फ्रेंड्स के जोर वर्षा होते जोर आपको देखा जाऊँ ना नहीं बहुत जोर वर्षा हो पूरा अंधार कर दे चारिड़े मैंने बारीपटे अच्छे बारीपटे देखुचे आम बारीपटे देखो केते बण होमर ये कलरा गछ था मर जाइए लेंबू गछ था अच्छी लेंबू गछ लेंबू होची पुणी तार झड़ी जाऊँ चल तार हौ चलो ठाकुर आने गला आपको देखिए ठाकुर कौन आनी एटा किए ने कहले किए ने खाली फोन एटा को आम दे गोटे यात्रा चल से तार हौ या भितर कौटा नेबी आपण मानू तो आज कहबेनि टोटाली काली जिते पूजा हम से देखिए कौटा ने या भितर बहुत सुंदर है मूर्ति कौटा नहीं तुम कौन ठाकुर आम पहुँची गली घरे ठाकुर काली मुह खोला आज मुह खोला हेनी कहीं लगे आज है ना पड़ी पड़ी भांगी भूंगी भोग भोग काली पूजा हम नड़िया फड़िया सब नहीं आस तो सीआड़े सीआड़े सब खाली पूजा हम खाली recording start start स्टार्ट को हमर आमे बे कोन करछु डेकोरेशन कर दोछु सजौछ ए ठाकुर थुआई ठाकुर थुआई एठे सजा सजी होछि ये ब्लॉक तो मार में थे लाडू तळो बसे आ टिके जस्ट टिके तळो आ टिके ऊपर उठा हाथ लगाओ छाई पड़ी से कौन देखो जो कर देखिया जो टिके तुम देखो छी मते देखो डेकोरेशन देखो मते देखो छी तो बढ़िया डेकोरेशन है तो आम डेकोरेशन हो काली के किसी काम नहीं ना कैमरा
କାମର ଦହ ଏ ଟିକେ ଦହ ଏଇଟା ଆଗ ମାରିଦେବା ରହିଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ଧ ଟିକେ କାମରେ ଧ ଏ ପିଲା ଧ କାମ ତୁ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉଁ ଦେଖିବୁ ଏଠି କାହିଁ ଛିଡ଼ା ତୁ ଧରି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ এটা হলদিয়াটা দে হলদিয়াটা আরে হলদিয়াটা দে এলো দে এলো ছোট ছোট পিস দিয়েছি হ্যাঁ এটা বড় দিয়েছি তো হলদিয়াটা মারতে দে দে মহারাজ ঠাকুর মতো বসে ছোট সইলা আপা সাথেই করছি মা হাত তো কমাই আমার সবু সইলা কেমতি লাগুছি কমেন্ট করি কহিবে কে দূরে দেখিয়ে আমার ডেকোরেশন কেমতি লাগুছি ଟିକେ ପାଖକୁ ଆମ ଡେକୋରେସନ୍ ଯେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବି ସଇଲା ହେଇ ନଙ୍ଗୁ ହେଇ 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 କ'ଣ କହୁଛୁ হ্যাঁ এ নঙ্গু এই অনেইলু হেই এই କ'ଣ ଧମକଉଛୁ ଆଖି କ'ଣ ହେଇଯାଉନି ତୋ ଲାଇଟ୍ରେ ଆଉ ଆଉ ଧରିବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ କଲେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ବାଲୁଙ୍ଗା ତୋଳା ହେବ ତ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବାଲୁଙ୍ଗା ତୋଳୁ ସେଠି ମାଟି ଫାଟିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଆମେ ମାଟି ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆଣିକିନା ସେଇଠି ବାଲୁଙ୍ଗା ତୋଳିବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଭାରି ଆସିକି 5ଟା 5:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ମୋ ପୁଅର ମୋର ଯାଉଛୁ ମାଟି ନେଇ ଆସିବୁ ତାର ମାଟି ଆଣିକି ଥୋଇଦେବୁ ପୁଅ ମାଟି କେଉଁଠୁ ଆଣିବା ମାଟି ଆଣିକି ଥୋଇଦେବା ହେଲା ତାପରେ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଣିକି ଥୋଇଦେବା ଆଉ କାଲି ସକାଳକୁ ପୁଣି କିଏ ଯିବ ଆଣିବାକୁ ନା ବରକୋଳି ଦୁବ ତ ସେଇଠି ଥିବ ଆଉ ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରିବା ସେଇଠି ଦୁବ ଥିବ ଖାଲି ବରକୋଳି କାଲି ବା ରବିବାର କି ବାରେ କାଲି ପୂଜା ହବ ହଁ ହଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମାଟି କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଦେଖିବା ଏଇଠି ସୁବିଧାଟା ନାହିଁ ଏଇଠି ମାଟି ଥିଲା ଏମିତି ଘାସ ହେଇଯାଇଛି ନା ପୁଅ ଏଇଟା ବି ଭଲ ମାଟି ନୁହେଁ ଏଇଠି ହେଇ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ଗାଡ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଆମେ କାଲି ଏଇଠି ହିଁ ପୂଜା କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଠି ପୂଜା କରିବା ବା ଏଠି ଯିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରିବା ଏଇ ଯିବା ଏପଟେ ଆଉ ଆମେ କାଲି ଏଇଠି ହିଁ ପୂଜା କରିବୁ କେତେ ପୁରା ଜଳ ପାଣି ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ମାଟି ଫାଟି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମାଟି ନେଇ ଆସିବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବା ମାଟିଟା ହୁଙ୍କା ଥିଲା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ହଉ ଦେଖିବା କେଉଁଠୁ ଆଣିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମାଟି କେଉଁଠି ନାହିଁ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମାଟି ପାଇଲୁନି ପୁରା କାଦୁଅ ସବୁଆଡ଼େ କାଦୁଅ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଟି ପାଉନୁ ଦେଖିବା କାଲି ସେଉଠୁ ନେଇକି ନହେଲେ ପୂଜା କରିଦେବା ନା ସେଉଠୁ ନେଇକି ନହେଲେ ପୂଜା କରିଦେବା ଆଉ ଆରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବ ନହେଲେ ଆଉ ନହେଲେ ଘରେ ଯଦି ମାଟି ଥିବ ଆସିଥିବ ଚୁଲି ଫୁଲି ଲିପା ହେବା ପାଇଁ ସେଇଠୁ ନେଇ ଆସିବା ନା ସେଇଠୁ ଆଣି ପୂଜା କରିଦେବା ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ ମାଟି ତ ପାଇଲିନି ଆଜି ପାଇଁ କି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି କରିଛି ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଲି ପୂଜାରେ ଦେଖା ହେବା ସକାଳୁ ଆଉ